Street Providence, known for his commendable work in aiding the section of society, sought an ordinance with Chief Minister Dr. Pramod Sawant to discuss the financial support outline for their initiative in the state budget. The organization expressed concern over the significant delay in receiving the allocated funds, impacting their ability to effectively carry out their programs. Story by Prasad Polji for Herald TV. आज ही परिस्थिती आमकां कित्याक फेस करची पडली कित्याक 2 वर्सां अशेंच पास जालेले आसा. Directorate of Women and Child did not act on continuous visits made to the department by our Donald Fernandez. And that's the reason why आमी ह्या परिस्थितीन पावले. हे आमी सरळ आमी सीएमाक सांगले की तांचे इनएक्शनाक लागून हे आतां ते म्हणटा कितें फायल मूव केल्या टू द फायनान्स डिपार्टमेंटाची एप्रुवल मेळटले म्हणून आमी आतां एक क्वेश्चन मार्क आसा. अल्टिमेटली सीएम हॅज टू एप्रूव. ताणें पळय एश्युरन्स पळय दिला. अल्टिमेटली सीएम हॅज टू एप्रूव बिकॉज सीएम हॅज अश्युअर्ड दॅट ही इज गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन द फोर्थकमिंग बजेट. जे पळय आमकां पळय लुकसाण पळय जालां 2 वर्सां ह्या कित्याक लागून जालां कित्याक बिकॉज ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ विमेन एंड चायल्ड. ताणें एश्युरन्स दिला आनी मागीर एश्युरन्साचेर तेणी हें घेवंक ना, एक्शन घेवंक ना.